Jutros je bio drugi mraz, taj mraz nije bio jak do -1, 2 najviše, ali je to ipak mraz koji smo čekali da uspori naši bilj. Ovo što vidite ovdje jesu prizori iz zimske bašte i pomalo mi je žao kada čitam na društvenim mrežama gdje paštovani spominju kako su to posljednje berbe iz njihovih bašti. Pogledajte, berba u našim zimskim baštama tek počinje. Kad kažem našim, u 16 zemalja i više 400 gradova postavljene su zimske bašte pod kontrolom traga biljki. Da li ste znali da nansen salatu još uvijek možete da sejete kada nikne raspoređujete, ali tek naredne sezone berbe. Mlade kelerabe ima ih baš puno. Inače vam savjetujem da ovu biljku uzgajate u što većoj količini, odnosno broju, zato što spada u brzi uzgoj u okviru kupusarica i ne zahteva mnogo mesta. Kineski kupus može još da raste i da se glaviče, ali imam punu baštu ovih sadnica i mogu da jedem i kada su ovako mlade. Evo mlade mrkvice, baš ništa ne moram da kupim u marketu. Tako biste mogli i vi. A bašta je puna raštana, to će me hraniti i kad padne snijeg. I što kažete na ovaj prizor, puna korpa hrane? Da li se isplati imati zimsku baštu? Jer ja ne moram u market. U ovoj korpi je sve ono što mi je potrebno od hrane za par dana. Sada kada ste vidjeli berbu nakon nekoliko mraza, možemo da pričamo i o konkretnim stvarima. Vreme kada mraz pređe preko vaših biljaka je ujedno vreme kada treba da razmišljate o sadnji voća. Zato što tada biljke odlaze na spavanje i svaka presadnja je mali stres za biljke. Ali da li postoje biljke koje iz vaše bašte možete prebaciti kao višegodišnje za narednu sezonu? U ovoj epizodi ću pričati o 4 biljke koje možete bez problema prebaciti u narednu sezonu, zapravo koje možete uzgojiti kao višegodišnje. To su paprika, patliđan, paradajz i bamija. Postoji još neke kulture kao što su kupusarice koje možete zaista uzgajati kao višegodišnje, ne dvogodišnje da daju seme, nego višegodišnje da daju plodove, ali o tome ću pričati u nekoj od narednih epizoda. Dobrodošli u novu epizodu gdje presađujemo patliđane, paradajz, paprike i bamije za narednu sezonu. Prvi mraz je vreme kada biljke odlaze na spavanje, kada se kompletan njihov metabolizam usporava. To je ujedno i vreme kada sve ove biljke koje mogu da rastu kao višegodišnje prebacimo u svoje saksije. Onda kada su biljke pospane, koren se vrlo lako prima jer biljka nije zahtevna. Dakle, kompletan njen metabolizam je usporen. To ujedno i smanjuje količinu stresa kod samih baštovana. Voli Kate je sorta koja je potpuno otporna na plamenjaču. Jedini nedostatak sorte je to što je vrlo kasno. Zbog toga je bitno uzgojiti je kao višegodišnju biljku. Sada je vreme, nakon prvog mraza, ovu biljku prebaciti u saksiju. Generalno sve paradajze možete prebaciti kao višegodišnje biljke. Na pitanje da li sada neki samonikli paradajz može izdržati sezonu preko zime, da, svakako u pitanju je samooplodna sorta. Ja sve vreme s razlogom kompariram voće i povrće koje ćete sada prebaciti iz svoje bašte zato što je način obrade zapravo isti. Ako znate kako se sadi voće, znate kako se presađuju i višegodišnje biljke iz vaše bašte. Zapravo, ključno jeste orezivanje. Vidjela sam mnogo YouTube kanala koji se bave orezivanjem i prebacivanjem, recimo patliđana za narednu sezonu, ali to jako orezivanje se meni nije pokazalo kao efikasno. Pokazat ću vam sada kako ja pripremam biljke za presadnje. Ovo je sadnica patliđana koju ćemo prebaciti u saksiju, tako možete prebaciti sve ostale sadnice. Pogledajte kako ima dobro razvijen koren. Koren je potrebno obraditi. Sada ću vam pokazati kako ćete rezati koren. Koren je potrebno ošišati dobro. Evo, sada ću ja prići kameri. Da bi se pokrenule matične ćelije, na isti način šišate i voće kod presadnje. Ovo su malo drugačije makaze koje ne mogu nežnije da režu. Vidite koliko sam skratila koren. Sada je taj koren spreman. Sada je potrebno gore da sredimo u gornjim etažama ovu sadnicu. Ovo ćemo skinuti, ovo je višak. Gledajte potencijalne pupove. Potencijalni pupovi se nalaze upravo na mestima gdje je bio list. Ovdje ću je skinuti. Zatim ovo je sve višak. Ova grana ide unutra, svakako se mora skinuti. Ovo ovako ne može ostati. Morate ovdje da je skinete upravo iznad ovog pupoljka. Evo pogledajte sada šta ću uraditi, sve ove cvetne pupoljke skidam i ovaj deo može ovako da ostane. Zatim idemo gore,
Ovu visoku granu ću skinuti. Ovo ću skinuti. Ovo lišće. Minimum lišća. Ovaj list. Ovaj pupoljak isto. I sada je biljka spremna za presadnju. Vidjela sam mnogo tutoriala gdje se orezuju biljke i presađuju saksije i onda potpuno orežu biljke nekako do kraja ili da kažem nuliraju biljku, a pritom ne ostave niti jedan list. Doza lista mora ostati zbog fotosinteze. Znamo da biljka ide na spavanje, ali također znamo da mora da postoji fotosinteza. I to je ta doza koja ne opterećuje koren, a pritom daje dovoljno života samoj biljci. Papriku ćemo isto orezati kao i patliđan. Po istom principu treba ostaviti određenu dozu lišća. Vodite računa o tome gdje se nalaze pupovi. Pupovi se uvek nalaze ovdje, vidite, na ovim mestima, i odatle će vam krenuti nova biljka. Važno je ostaviti dozu lišća i sada neću ovdje puno da gubim vreme jer se na isti način priprema i sadnica, ali želim da vidite ove zagrlje korena. Šta je ovdje posebno? Patliđan se sadi kao solitarna biljka, dakle kao jedna, a paprika u paru. Pogledajte zagrljaj korena. Dakle, ove biljke su rasle zajedno, pikirane su zajedno, čitavu sezonu su provele zajedno i prebacit ću ih zajedno u baštu. Vidite, i ovdje kreće novi pup. Dakle, ova paprika će živjeti sigurno mnogo bolje zato što ima taj zagrljaj korena. Isto tako i ovaj koren je potrebno ošišati. Ovako zagrljane biljke ćete prebaciti u saksiju. Sada ću ja dalje da obradim i da presadim ovu papriku, ali pogledajte kako se grle. One su se grle čitavu sezonu u bašti. I kod patliđana sam vam pokazala da ukoliko ovaj deo orežete i ostavite recimo ovaj prazan prostor, vidite, ovdje ne postoji pup, ovdje postoji pup. Ovaj prazan prostor je zapravo mrtvo tkivo, zato što biljka nema nikakvu potrebu da ga hrani i to mrtvo tkivo će biljka kad tad odbaciti, ali može biti i potencijalna opasnost da uđe nekakav infekt, odnosno predator u biljku. Zato je važno dobro do kraja, dakle do pupa, orezati biljku. Ja sam spremila kantu. Kanta može da bude probušena ako ćete staviti tacno ispod, a ako ne, onda ćete dozirati vodu. Ovdje ide mešavina jednako kao za sve saksije. Dakle, idete 3:2:1. Pogledajte playlistu Balkon Bio Bašta, bit će vam jasno. I sada napravite samo rupicu ovdje, kao da sadite voće. Dobro raširite koren. Ja ću sad njega ovako da položim da bi biljka imala stabilnost. Tako se sadi voće. I naš patliđan je posađen. Nemojte slučajno patliđanu da dodajete neke ostatke kafe ili bilo kojoj sobnoj biljci jer ćete na taj način da ga ubijete. Dakle, ništa osim vode ne treba dodavati ovim biljkama do ranog proleća. Nakon toga kad se provode idemo sa dohranom i pretpostavljam da ćete ponovo prebaciti u baštu ovu sadnicu kao dvogodišnju. Što se bamije tiče, ja ću presaditi ove male zakržljale sadnice. Sadnice su bile u jednom ćošku perma modela i kasno su krenule. U pitanju je semenska setva, dakle ne i sadnica. Ali ono što je potrebno da gledate jesu upravo ovi pupovi. Pupovi moraju da budu živi, što znači da iz svakog ovog pupa krenut će nova biljka. Sve bamije iz vaše bašte možete presaditi i to će vidno da vam olakša narednu sezonu. Evo, ja sam izabrala ove 3. Mali su pa idu u jednu manju saksiju i onda će tu prezimiti do naredne sezone. Nakon toga ih vraćamo u baštu. Kada su u pitanju ovako male sadnice bamija, vi nemate zapravo neke velike obaveze oko nje. Potrebno je skratiti joj koren. Svaka biljka koja se presađuje, njoj se skraćuje koren. Ovdje nemamo nešto mnogo posla. I naravno skratit ću je vrh. Gledam ove pupove. Ovdje je bio jedan plod koji sam malo pre uklonila. Pupovi su dobri. I samo ću ove 3 sadnice ubaciti u saksiju. Razdvojit ću ih zato što će mi biti lakše da ih razdvajam u narednoj sezoni. One će nastaviti život u bašti. Evo, bamija je gotova. Ako imate velike bamije, jako je važno da je dobro orešete kako bi se koren primio, jer ako koren ima veliko opterećenje, onda odbacuje veliki deo biljke. To nam nije u interesu u ovom slučaju. Ovo ću da zalijem
ide u neki hodnik na neko poluhladno mesto, dakle ne sme da bude skroz hladno, nemojte stavljati biljke u podrum, ali nemojte da ih držite ni u dnevnom boravku, recimo gde se intenzivno greje. Potrebno je zalivati malo dozirano jednom u 10 dana. Još jedna greška koja se radi kada na ovaj način prebacujete kulture je to što se one stavljaju u neki podrum ili neki trap ili čak je ljudi stavljaju u neke plastenike koji su na prvi pogled zaštićeni. Naprotiv, ove biljke idu u negrejanu prostoriju, ali ta temperatura treba da bude samo par stepeni ispod sobne temperature. Ja ih držim u hodniku kuće koji se ne greje, ali pritom nisu izložene nekakvim minusima. Također, potrebno ove biljke dalje negovati. Biljke pozicionirate upravo ovako, neki hodnik koji se ne greje, ali pritom ima dovoljno svetlosti. Ovdje je i dragoljub. Ako se sjetite epizode biljke koja odbija miševe, presadila sam dragoljub u saksije i kao što vidite on je krenuo da raste usput i procveta. Što se paradajza tiče, možete prebaciti čitavu biljku, ali to vam je neisplativo. Čitava biljka je zaista vrlo kabasta. Ono što ja radim jeste prebacivanje zaperaka. Od zaperaka ću napraviti reznice, isto je potrebno ošišati, ostaviti, recimo ovaj plod je višak, ne očekujte da ćete dobiti reznicu od paradajza koji na sebi ima plod, niti cvet. Evo ga. Ova sada reznica je dobro spremna, skinula sam sve viškove. Vodite računa o tome što je opterećenje za samu biljku. I sada ovo ide u vrbin sok dotle. Znači vrbin sok. I nakon toga ću dobiti sadnicu koju ću prebaciti sve ovo. Što vidite ovdje su mjesta gdje će se razviti potencijalni koren. I tada ću biljku prebaciti dotle u saksiju. Imaću u rano proleće već razvijene sadnice Wally Kate. U pitanju je, kao što sam rekla, kasna sorta i zato želim da je dobijem ranije i da vidim baš njen puni rod. Sada ću skinuti sve reznice. Ovo su pripremljene reznice paradajza koje ću sada staviti u vrbin sok. U pitanju je Wally Kate, ali ne morate samo nekakvu određenu sortu paradajza prebaciti. Evo, ja sam sada pripremila za vas i drugačiji način pripreme reznica. Pogledajte, ovo je čak i efikasniji način, jer ovo je matično stablo koje na sebi ima sve ove tačkice. Ove tačkice su vam potencijalni korenčići. I kada stavite u vodu dotle, sada ću vam pokazati kako, vrlo brzo, dakle u vrbin sok zapravo, ne u vodu, vrlo brzo će pustiti korenčiće i imate dve sadnice. Na taj način, evo vidite, isto sam pripremila i ovu sadnicu. Na taj način dobijate paradajzu paru. On je odmah spreman sa matičnog stabla da se prebaci kao par u saksiju. Vidite kako se stavlja u vodu. A ovo je drugi tip reznica. Recept za vrbin sok imate na kanalu.